لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إن बस आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और इस रमज़ानुल मुबारक का उम्रा आज अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और कमी कोताही को माफ़ फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।